Знак телекешта на телеканале эфир информацию вахдабун студия Хурит Ботраз цибертена бун эфира. Ордах шек фарста. Вагтарсыд хиса одемберд. Оренгарон зуне проблематей са политику шута пайда кененс гурзиак политикта. Коysa lagere ulafens ivkor dakhrzava. Gaternize festivagen je sardeachitsen циберт Marina Людвигичезг. Уйвил در زتوی کدوزدان آخر گوند اما ویم رستجه خمته گادی مگی. در غوت این است کستا آخراد مینیستراده. آزه کستا ده سرگلوگی این بانتست بیره سارازن. آسازل سخست داید سپور آفدازم. یراتک آدم آکا گادی مجت خیو پلیت گیورگی ارمک. يتصير ضيوفيسان سبرت مارينا لودفيغتشسك نيخسن يفقد برزون كولتوري ما انتلكتك هيسو رسوخ دم خورزا ديماك وزدان اما كاتشن سلغويماك سلدر از توخ كوت توازوني زيما اما نريز ناغرازند تخجندر اتسازل سخست دايد سپور افدازم يكاليغت ستودنت يفوخ صدم سيبتر زورنز زخگا بورنن در ناي ناليس نخي مارينا يرد اما رسوخ دا ديماك كتسين ماتو يول خزدر تي سيول مارينا وارست آلچي در ومنم يخدك در وارست آدم خسري رستو نخراد قباز کوسکی و یوزر دیونود یکستل خلار زرده مرول خاطر مید بالخودگه نما داخرگنک خورزم بالم کاللیگه سبرت مارینه از نادو نما خورگنجی کستس قمل کود تابیر خور سپیسیالیسته یه ننیزدی نادمنه کسکی یوزر دیونود یکستل آخراد مینیستر وفگه یاکتیون خیادیسته ریالیزاci گوندرسد رزگه فلترمونون قملاد فدل پاتساخدون پروگرامه وی عرفن برستا انا منگی که قو نسان مزدخت قاخ سفته رایسن نناسیومونون قزنک زینت باقا قنن فدل وترستجی ماسکولات بيبليوتيكا تفوند فقزنك در ناتسون كامباني انتفادل چينگوتاي اخرگني نكتن فاداتيس سراي گرام بستي سرستي ستوري فادل فيلم تم كاسنن رزگه فلترمونون قوملاد پاتساخدون پروگرامای فلگت رياليزاتsi گوندرسدست انا منقوك بروجكت اخراد سيستيماي ماسبرت مارينا نيس نوج داريوس ترنتست كواليفيكاسيون سنتر سرازن نسانو اخرادن وزادن سرخ کنن سيستيماي سرست مرازمتد زنزينت سر الخيزگاوي كستان ريسبوبليكا اخراد فبرزون تركنن Svobodna čekat mohtar farščast na kastar faltarta da hada šesor stoj havi vergejma irona zog as filor kan. Mama kasa ofta ma kusor da shagot da čitarita koš programotel kusor ma podekane irona zog vil podekane jakosmatel. Ma kamania bun kodu ma šosu havi osol kusor. سبرت مارينا يكوختاري وقاداي إيرون فزاج راي رستم باقا قنن فدل پاتساخدون پروگرامای فلگت باكون درسدست آخر بيلينغوالو ميتوديكتا كسته إيرون فزاق باقا قنن خست كنگه فادات تتن سورة ساقم فسارينا گفزكتا آخر کنن قطاق فخوز در کنن اندر سبرت مارينا ودخور سپیسیالیست آخر گنگ مساگيرون سلگوی ماگممات چيزتا ودونن تا فتساج در بازای زن کد استاقادای ماجمينيو جتاي خست چيو داخم گوی ماگي آبون اپد خوصاري رستون آدمايني كيفندد باوندن قسمت اخاطر كيرازن داخم خورزادي ماغما مخنتا بازا در مستري وقتاك مارينا لودفيغتشج روخسنوم مسنن كسيان قسمت سرنن راخيسن كوتا چسل رستك فلينو سرستج بانتست يفستا ايرت فدنو وازن اما بيرا خورز قتك تأسرازن بليتي جورجي صغربات فيرا انفرماسيون رواخت ابون Президент Бибелт Анатолий Меселе захтая бесте ацек патриот доцент Хусари рестуне фецаг президент Циберт Людвигичезг Циберт Маринай хиватта ама авахсадамен. Подсаходе сарлагбану санкутазеге курдиачин ахоргенегеме организатор Яравзарге профессиел юзердион адаймак Циберт Марина ясарт аппатес невон кутта я адам харзивеген ама ахрадек абазы райрестен. Старарган кутту республике кухтаривегат ама Хусари рестуне хсенат. Циберт Маринай рухснум назардата анустен базайзан саргем. Президент Бибелт Анатолий Сарлавдевог در صدخی سادن برد. امبر در رادیانه یخای دیشتا ایوس امره آلوگه سارتو سکالیگه سبرت مارینه روسنوم.
Abun xitsaadırabad raydetta US mədzəmiyələvgəyə, axırada razlar minister Sibirte Marina ruxsnum aranı oxıl. Patsaxadı sağla kudbanısan kuddavu məgəskə qınzım kəni zona dunduni əməbbət iristundar, axam xurzadıymaq ənərəstə cəkiyatsız nixsənəy uytıq xəy. Человек, у которого не было врагов, не было людей, которые к ней относятся плохо. И, по-моему, у всех то состояние, которое сейчас, в принципе, у меня есть. Это потеря для нас, действительно, и для образования, и для науки, и для народа Южной Осетии. Bibel Anatoli ersid xitsaadovangtam səməy əmgöst kənöy nımayan baladay minəvərtimə, əmə yuvarskund ırtsavi fipbaynaktəmə farstata. Вы знаете, что счетная палата должна начать работу. Убедительная просьба и требование, чтобы те обращения, которые, возможно, будут от имени счетной палаты, от имени Министерства финансов, министра финансов, чтобы вот эти ответы, запросы, они не задерживались. Я вас прошу, чтобы вы дали указания вашим главным бухгалтерам, финансистам, чтобы непосредственно, если к ним будет обращение, опять-таки от имени Министерства финансов, чтобы вот эти поручения, они выполнились в кратчайшие сроки. Patsaxadı sağlava karzayri vərtdə fars disiplinay fədil ırdumta цəməkuştu təsib bəttər səköstətoy səköstə rəstəgməm. Я бы очень хотел, чтобы вот эту дисциплину в всех министерствах, ведомствах, комитетах четко организовали. Nägenen Adam rışan boydan çorta Java, Koisa, Leninguray, ama kademler kopuşuyor ve çıkıma boya fuykusagen. Ama kuma şekusagen forsos koçurken. Kana kuma zago, kadem kuma boşoş, kuma sarılışım. Ya problema ima fasem mağaz da xama fendadı. Mahivler malvika. Kura gadan şemay Adam mergome rozignan. Mesela şu problema taşı fırsat asamis. Elbun. Gitzel bakız kenem şeme sayılırız kenem. Evine xasu, ama xas, uş xas. Kura gadan şemeye xas kenem. Prezident Kudbanısan kodtağımagəskə na Respublika teritoriyli spira obyektə kəcətə eksploatasiyimə ləvərt ərçədəstə, fələnirmə ləvərt nirçədəstə patsaxadun isadə qamidetmə kəcə bərncinat xəssə cəməy səmiyək uzdara. Patsaxadı sağlavaq ərdumta cəməy alsı farz skotsakkund ərçəva məyyəm xudmə. Vifəstə rabatı vaxta xitsadı sərdar puxatı erik. Bu nifətkəvə dəs farsdəm. Znavrı rayon administrasi sağlavacı xədivə qatıq qutu Vladimir səri bargon ərçəd yakostı bınatay. Əmiyə bınatmə nisan gon ərçəd qaqluytu Yuri. Ministrətləmə vedamsva Сеппәттәр бавдысты сәзагоны проектта вағдырцык экспертиза әмә бәтфип байланкадар әрвес әрсәдісті хитсавадма. Хитсавада барадық ұқтарияkkana qaqluytalıyıq daqlat sarısta, azıdıq qaq əmbisi xitsavadı ravatты nivəsti fədil. Xitsavadı vəngtə Seppəttər əsrasısты nivəstil. Minxuddəkti minister Nani Tigir daqlat sarısta duəminifdə səmazı, duə nivdəmən varə xitsavadı vəqə vərdmə evən zinətdə boxatsını fədil. Minxuddəkti urgantı kuşətən səkosti rəstəq banımayın, bensitəsən isnisan kənin kompensasi təmə basobiti fədil. Nani Tigir Kudbanısan kodtağımagəskə altı evən zinətdə fadatratçıstı təməl qudətə axxəssoy fıldər ademəktil. В рамках соглашения между Министерством внутренних дел Республики Южная Осетия и Министерством внутренних дел Российской Федерации об оказании правовой помощи от 24 декабря 2010 года вышеуказанное постановление 7 февраля 2017 года было направлено через Министерство внутренних дел Российской Федерации в Министерство внутренних дел по РСУ Алания для использования в работе в части касающейся реализации соглашения между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о порядке пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних дел и их семей от 13 июня 2011 года. При этом у российской стороны возникли вопросы относительно круга лиц, на которых может распространяться данное постановление. Имеется в виду, что исходя из пункта 1 указанного постановления, выслугу лет при назначении пенсии может засчитываться военная служба, служба в милиции, а также служба и работа в других правоохранительных органах и силовых структурах исключительно Республики Южная Осетия и Союза СССР.
Президент Хаславар Нагасկախի ցավոդը ֆասավարցու ֆունդը ռախիցան գունդացդստ խսայ ֆարաստա ցխինվալ սկոլա ինտերնատ ռաղդունան ֆաթիր Ստամբուլ կանանետ խայ չեդկոտրեգինա մեդոյտրինատ ինֆորմացիոն ռաղդ աբուն Աբուն վաղ դարսդ պարլամենտը սեսի Բոնեֆատմը խոս դարսդ սպար ֆարստը Սերաջ դարձրսդ əfsəttun slujbəytə xəy Sesiyətə xəy ու օտատը ալյոնե reportaj Parlamento sesi Bonefat Fıtsak Farstuet Husari Restone Garjın Tıhtı Sendel Khayte Varasi Federatsiya Garjın Tıhtı Skodma Batsavne Uaga Verde Fadel Husari Reston ama Varasi Federatsiya Xsan Bazır ratifikatsiya kanene zakon projekte Fadel Haqqan administradı Xaxıl Asu Alam Xaz Bazırdani Sepatın Balon dokumenta Haqqan administr Gasete İbrahim Banesan Kotta Zerga projekte tekst basatta kanen amail srazı ve venenesanan ne Respublikaya Haqqan administradam Gost Kota Savarasiya kollega tima waqtsidiste kusa gonfim baltata ama bazırta Minister Banesan Kotta Zerga Bazırda Fıtsak projekt Magaska Varasi Fars Razma Kotta Fandon Samay Apatev Sattun Dal Khayta Kondartsidai Koy Varasi Federatsiya Haqqan administradı Separam Afsattum Bazais Kundma Ve Festivaga Mana Respublika Garjın Tıhtı Skund Ermaster Bazadai Koy Mobilizasyon Fasavars Basattaganan ama Akhuradun Dal Khayta Afsattum Комиссариат ama Kadı Qaraqulu Roda В таком виде наши вооруженные силы не были способны решать даже элементарные тактические задачи по охране и обороне республики, в том числе при локальных приграничных конфликтах. При этом возможностью поступления для прохождения военной службы в состав 4-й военной базы обладали военнослужащие в возрасте 23 лет и удовлетворяющие требованиям российского военного законодательства. Военнослужащие старших возрастных групп поступить на военную службу в состав 4-й базы не могли, а их должности в национальных вооруженных силах сокращались. Естественно, на такие предложения мы согласиться не могли. В ходе консультации были достигнуты компромиссы по всем спорным вопросам. И 31 марта 2017 года в городе Москве это соглашение подписано министрами обороны государства. Соглашение имеет важное значение. Мы представим возможность нашим гражданам, имеющим также российское гражданство, проходить военную службу в составе 4-й объединенной военной базы. При этом на наших граждан будут распространяться все гарантии, льготы и меры социальной защиты, которыми обладают российские военнослужащие. В основании вещей сложенного. Deputat Yukord Banesan Kotoy Zerga Ası Bazırda projekt basattakan Qıttacı Udun Xayad Naistoy Xansed Nirsedeste Saqodata Amasa Pozitsita Fala Banesan Kotoy Zergayen Wattar Anas ратификации Ганганай. Уважаемые друзья, в статье 3 настоящего соглашения под вхождение отдельных подразделений в состав вооруженных сил подменяется приемом граждан на военную службу по контракту в вооруженные силы Российской Федерации и направлением их для прохождения военной службы в военную базу, расположенную на территории Республики Южная Осетия в добровольном порядке. Это не совсем, скажем так, в кавычках одно и то же, что прописано в большом договоре. Да, мы еще год тому назад, наша партия, я лично, Александр Михайлович, Сергей Харибов отмечали на вот эти несоответствия предполагаемого проекта, данного проекта договора. Более того, в данном проекте договора не совсем учтены и наши позиции по вопросу о социальных гарантиях военнослужащих, которые переходят вооруженные силы. Parlamento deputat Tasoyte Dimitr Banesan Kotta Zerga Al Khatar Fidarayzerta Samay ne Respublika Garjın Tıhtı Varasi Federatsiya Afsadı Skundma Basavoy Xisandal Khaytay Kod Khusari Restone Afsadı Khayta Aftam 95% всех граждан Российской Федерации, правильно? И они с успехом могут без этого соглашения входить и служить в российской армии. Смысл этого соглашения заключается в развале нашей армии. Это вам говорю твердо. И это соглашение категорически в таком виде нельзя принимать.
Vira discussiete fasta doen fonds deputate strazeste bazar de proiectel i wadianigma amartiata nis qalaskotoi we festive gam bazar de proiect ratifikasi gondertsed wana famatse dafsat tombardina de mafsatton slujba fadel zakon ma ivenzinat tabakhasne fadel zakon proiectel dar ama also forstar istertsed avartsagai finanste minister khabalat aza razmakota duaminefta samaza patsa khadon budget ma ivenzinat tabakhasne fadel zakon proiect wana famatse parlament deputat Сардегон улафтете фадылдар парламента Сардар Гастите Пётр Сарастахатсактам. До сегодняшнего дня я могу даже с небольшой гордостью заявить, что мы уходим на каникулы без хвостов, без задолженностей перед ведомствами. Кто бы что ни говорил, наверное, неправильно хвалить самого себя, но факты говорят о том, что парламент этот сезон провел удовлетворительно. На нас ничего не висит, нескольких ведомств, нету незаконченных, не рассмотренных законопроектов, только те, которые поступили 2-3 дня назад в парламент, и совершенно по техническим причинам мы не смогли их рассмотреть до завершения этого сессионного сезона. Так что я вас поздравляю, работа парламента в целом прошла очень неплохо. Parlamente deputate Sardegон улафтete ахассысты юэнда сентябрьмә. Отаты Алена Остатызавыр информацион равахт абун. Arengarun rayonda Saraygada problemet te xey araq fazurem na informatsiyon rawaqta festa. Na patsa xada aranta arazın redet tuydu amin asta mazı xasta festa amaz kezagna qa uzan alxuzun zinzinetta. Problemet araq vens binatı badak çinovnikta ambalun wagay kenafa kusin suya xusayder. U yam rastaja asıl savtay sa politikon şovta payda kanens na xusayrak sıxektem. Iwaxam savta xey u kosta zarina reportaj. دوامینست مازه و رسی خوساری رستون خلباردینات که بانماتا و دارسترسد کامیس سخاگ بسته تیم آران دیلیمیتاتی اما دیمارکاتی فدل و رسی اگرانتان قنجه تعرف نلتوی خوساری رستون اما گرزستون اخسن پادساخدون آران تکنیکون اقدام خرزدارست اسکنم ما زاکون مگسکه پادساخدون آران خاخل نمادرسد گرزستون سکندو و رازدار خوسار ایرستون آفتانومون اوبلاست آران ساویتون سدیس زرون کارتاتل کدود آخم خزم سنستیل سرماگون دای اورد سوه ریسپوبلیکا دیریدوریل پادساخدون آران ارتسد میدر درد زفن پادساخدون آران خرزارستاد رستجه یورون قوتا بازدادست گرزستون دیریدوریل سالدر قوتا نا ریسپوبلیکا دیریدوریل قگاگن آسقطتاگن فایون نود ریسپوبلیکا اختاری وگاد استرکست کنه آرانگرون قوتا ترجت سارده و ورتا فخوز در کنه فدل سرماگون پروگرامای فلگت آرانگرون قوتا ترجتن آرسترسدست سران خزرتا یومیاک تخت فرص ایوغداز فخومت تگدرگون درصد وازن پونکتل خیزن رژیم فلا آرانگرون زونه زینت تایز و دون از پیدا کنند پالیتیکون سپیکولاتی ترستجم. ثابت لینیگور رایون خوروالیت قوسرگ آنیت داوید کسی امک گرایف تاوانیشویلی ما فستال سال در بون سیز خیسن کانالت تلفیر سیرق قایتار گرزستون اما اوکراین پرزیدنتی ما یکام اول درصد اینترنت خزلکت در آنیت داوید وانیشویلی او خسر ایرستون بندرون سرک سویل استا ارتازه گرزستون خیتوات آتا سرگالی مگای پالیتیکون سپیکولاتی تکی پیدا کنند ویفت زاکتاو نو داوید نرازر تا گرزستون پرزیدنتی ما کم بعد کتسم مریض کنه یا پروبلماتم آترگالی مگ برگردر نکنه که خال پادساخدون آران رژیم اگر استمای سنستیل سرت ایسکیم کنه خاص کنه وتر اوت زگونی پادساخدون آران فدل زاگون کسکدر نیکو باکوتام سری بارتسد خوسر ایرستون ما گرزستون دیریدوریتل زرون لگن اخسس گند گرزستون پرزیدنت نسکه باورتا زغگه انا تو کالدای آیسیان سنستیل راستر زغگه تا خدبار پادساخد آلانی پادساخدون آران نیسان گردن داوید رازر تا زغگه صرف فنده یرا گرن ایرستونه اما زرد آلساوندر نیکدامیس فلاینیز بیره پروبلماتا کاتse تاسکوتسا کننن یخدا کدرازر تومگسکه اخوس کننز گرزیکتا راستر زغگه تا گرزستون پرزیدنت کاتی هم سرماگوندا ارباطت سال در خاطم من ارتب و رازر با باردسترو ما کردم ما سو خوش با موسال سه فستم فدراسیون کاسیس تاسالیت نه و من باردسترو آبودم دست اولت ما سدسته مدام شو فستم ورزخ میدم ما کردم ما سو دست ساخته دو ساخته ما کردم ما درس کردم ما کن آسیز ما سمع کسیدم دقیق زویدم هم مادام خودیان کن مادام نیام باید سام کرد پلیس بخواست بسته Policja. او Widzisz, że to مربیلا شدی زخم من نرفتوی دو من نرفتوی
روخش من نرفتوی کدام وقت سپاه کنه شما سوین نادونی روخش من گرجی روخشی بیشتر ایشین گرجی بیشتر ایران دکومنت خبر باستن دکومنت خبر باستن من نافت من قبول خوش نه هات مدام خبر سوی در باخت کسی سرو کدس سری باردن او آرگه سری بارو او دکومنت رو مدام داموات سنه از باستن نشیل سوی دم من زاختون آفتاب دیدم سرش گرجستان تریتوریال دیدم سر اودگاز قرغان وی از آیمن زوستاز گرجا نشیت گرجی سوید نگران سال دام ده وسران اودگازی مدام منم مخم نبود نرم درسیشم ندم ده آربیتم یرستم ندم ندم کتام دخیفه دو خورده ما هم کردم واسه ها سرگم گرجی سرنج بودم میکنه کدام آمارین سخور باگیم علی مارگولا شدی آیل امر باسدیش من افتزن این آی سمه با مبون بارا کردن نالو مبون نالو استیم رفته تراکتور دادن بارویچه ندیش من کوخ تراکتور ای بون در بوم امر باسش مفته چون مدام در تراکتوری کالا چی مدام دی بالا استیم نیارده یه گای اون کای و من میدونم بارتور گر بادر توی می ولی خزاری شافته مکان آنچه خودتاک داوید امبارگا در نکن کنی کار مگسکه کن تا افنگا در نکنی بارن پلیکو با فارستم و ما گرز یک تا داوید سخکتم در آخام آودن زیناد ودیسنس ولی سر استرس تو اب خود تزاغ نه ویرساو ارمستر مما نه امبار گرز یک تیم فیلم بلت تخیل سخکت سمن نفند ای مزورن در وی پس کانفلیکت و نوور بیرون کنن فرصت فضل خصوصی رستون پرزیدنت خاص پارچنجی و تمورات رازرتا زاغ اینسیدنت ما رازن اما سایه ورس کنن میخانیست اما ژنیو دیسکوسیت فلگت سال در خاطر سید گرجستان فارسما سمای استایرتناز زرون دگه با پایدا کنوی سب بالیتیکون قصدته داوید آرخ فیف دیسنس گرجستان کانال تدر نه آشلگ ساخوری افتر و راز در استجه دلم در سری برشدی آشردم در سری برشدی من تو آسلگ شبی در تمش برست رازه موینیم بارشتوی نوجه در پاچه خود دستم مدام نگنم مدام دلیل در پنسیایی سون گرجستونه پنسیا در مدام مردگی از مخاگی من خواست کردتون با فاستونه گرجستونه شاست پنسیایی است میسیز مدام منی ولی ما دو بسه دلاریه و ما سده دوین لاری دامو ما پنسی مدام استای و ما شپارستاشه لاری تدام من کامپنساتی دادنش یولی ما دو بسه ده ما خشته و تایی ودیس یمکن خواست کردتون ندادی شپار مینه برش من اضافه هم گرجستون دنو شپار مینه برش ما مخبینسیا کسارا زای ساگم مگس کردم بله کساریستون شرک مثلا بونتم قام کوسک وقتی نوچه نیول کاترای فونج مین ما افدایسومه مزاقن خوراز نیتا خاطس و مدامی خورز دکانیش نفدام نگنه مدام وردگی داریسوم مدام وردگی از نفتده نرای جنی گرجستون نوچه اندر خیلی پاچه خادم باخن در پاچه خادستم اما قوم رافزارای دخیشند کنه یه گشرس کنه اینم گشرس یه شرگه کنیس من مختاری توره فلا یخیشند وی راز است گرجستون پنسیا اما گرجستان خیشال تا پایدا کنین سه پروپاگاندای که کدای زونه مفته گرجستان خیشال ناره نبریز نواد کنه ما پروپاگاندای آل شمای دران خواهی شمای پاچه خودون راندر نه پاچه خودون پولیتیکا دیسکریدیتی رو آد کنه مفز تو گاست سنشتر مداسی گرجستان مشتر دیلیگاتی تا کرشاو کنه اشتر پاچه خاطر خیست تایشی تا و سر با کنن چهارم من مثلا آران فالی عبدیس این چهار مارتا خود ساریستون کدر زرو من آران فلسطین آدی سکتشون من شمال فیلین کنشتم شده در وزارتی شدن شدم ویت خیلی با کنش نوانیشویلی مثلا وی بونده صرف یونه فرسای و ما آران یونه فرسای سن آل وقت فجور خود ساریستون نخمن و دو شقه و گرجی شقه و حیلت فجوره جوت مراد بانوسان کود تزاگه خوصار ایرستون سال در خاطر سید گرجستون ما سمای اربادوی بازر تفنج فارس ما اما ارزوروی پادسا خادون آران خاخ کولت تساوا وی اسپلورد کنن فدل فلودون نفند آسقود تاج فدل زورن و مگسکه آسبالی دیگوش رو اول زگه فستاگ در نو اما انزاب دکتن قوه ام بلونق دوایم چیرکوتیدگینا کود سزارینا میدویترینات انفرماتون راوخت آبون وقدرست آدمون پارتیه استم سیست که سیکست ردتا پادسا خودون گیم نزلته. سیزده خواهد رستوی 92 دیلیگاته.
Ergom me susa kalası perste festiyogen evzerstersi deste nokserdar ama generalun savete nokskund. Aftema isterset ademun partiye ustave nog redaksi. Uy feste parti serdar plite Alexander rana khaskutta khagdun dakladime. Mazal kerun plite Alexander banısankutta. Prezident bibelte Anatoliye ama parti ivgund irestune kurse fars kelewe. Qusin geninacı tekst delegatta sepetter ergom kalası perste festiyogen banımattuy rastala. Народная партия Южной Осетии, объединяющая в своих рядах более 1000 человек, подошла к своему отчетному выборному съезду с достойными результатами. Напомню вкратце о работе, которая за отчетный период проделало руководство партии. Мы уважаем нашего избирателя, подробно информируем его о нашей работе, о позиции партии по всем политическим значимым вопросам. Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что Народная партия – это первая партия у нас в республике, которая не побоялась самым широким образом привлечь к партийной и законотворческой деятельности именно молодых ребят, которые проливали свою кровь за свободу и независимость нашей Родины, нашей молодой республики. Точно так же, как более 20 лет назад нам пришлось защищать наш народ с оружием в руках, так и теперь мы защищаем его интересы мирным путем с высокой парламентской трибуны. Съезд Народной партии официально заявляет: мы поддерживаем курс избранного народом РИО президента Бибилова Анатолия Ильича и в дальнейшем будем оказывать всестороннюю поддержку инициатив президента и Единой Осетии во благо народа Республики Южной Осетии. Nördika Korea Respublike alla rajon te svaletta ulafens koisai lager farne. Lager estet se porse velunet skinvale emme fonsta koise. Basette kota akhra administrat. Lager is bonefetk. Svaletta dichkundeste ertek ordel. Wil bondersen wachtfasauns ereste emme khayat feisens alghazun sportivun qastete. Izertasen veye diskoteken. Мне тут очень понравилось тем, что тут очень красивая природа, очень гостеприимные люди. Хочу выразить огромную благодарность Министерству образования Южной Осетии Эльзе Гирсаневне за то, что она организовала такой отдых детям Южной Осетии. Svelette lagiret kheri partaj me kesud khutsalbune. Dartar bazungeut na Respublike Sudke der gatsachen bun gaduzen voime. Znawar rayonu vezan khurbun gadbune 10 gradusse ikhsaveta duen. Zawar rayonu khurbun gadbune duen farast gradusse ikhsaveta istas. Koysay der khurbun gadbune duen 7 gradusse ikhsaveta istas. Leningor rayonu khurbun gadbune 10 gradusse ikhsaveta duen due. Respublike stolica skinvala der vezan khurbun gadbune 10 gradusse ikhsaveta duen iu. آخر و دستنا بون خبرتم نردو فیلم بلد میفیرم